बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो बेटा, ये मेथड ऑफ प्रेयर का क्वेश्चन है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है। एक दो बातें समझ लीजिएगा कि डिस्क्राइब इन डिटेल द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल रकात। ठीक है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रेयर। और देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाउ डू मुस्लिम्स परफॉर्म डेली प्रेयर। देखो बेटा, ये जो एक सिंपल सा वर्ड है ना, परफॉर्म, अगर इसकी जगह एग्जामिनर लिख देता ना प्रिपेयर फॉर डेली प्रेयर, तो आंसर कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। हाउ डू मुस्लिम्स परफॉर्म डेली प्रेयर, ये डिफरेंट है, मतलब मेथड क्या है नमाज का। हाउ डू मुस्लिम्स प्रिपेयर फॉर डेली प्रेयर, ये डिफरेंट है। इसका मतलब होता है कि मुसलमान नमाज के लिए तैयारी कैसे करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस, ये बात याद रख लीजिएगा बेटा। फर्क, डिफरेंस अच्छी तरह याद रखिएगा, वरना 0 मार्क्स आ जाएगा। अगर क्वेश्चन परफॉर्मेंस ऑफ नमाज का आया, मेथड ऑफ नमाज का सलाह का आया, और आपने प्रिपरेशन मेड फॉर द प्रेयर लिख दिया, तो यूजलेस हो जाएगा। ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, उसके बाद आ जाओ कि देखो, डिस्कस हाउ टू मुस्लिम्स परफॉर्म डेली प्रेयर। उसके बाद आ जाओ बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ नमाज लिखा आपने सबसे पहले, और आफ्टर द प्रिपरेशन आप बताते हैं, यानी आप बताते हैं कि भाई प्रिपरेशन क्या होती है, प्योरिफिकेशन ऑफ द बॉडी, प्लेस, क्लोथ्स, ये सारी चीजें आपने नाम लिखा। ठीक है, और उसके बाद बताया भाई फेसिंग किबला और इंटेंशन करने के बाद, ठीक है, इंसान इंटेंशन करेगा फेसिंग किबला करने के बाद, और फिर उस तरीके से नमाज पढ़ेगा जैसे कि होली प्रॉफिट नमाज पढ़ा करते थे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा मर्जी नमाज शुरू कर देंगे। ठीक है, आप उसी तरह नमाज पढ़ेंगे जिस तरह होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने को कहा है। और मुसलमानों की नमाज में, होली प्रॉफिट की नमाज में सबसे पहली चीज इंटेंशन होती है। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिख दी इंटेंशन के बारे में, इंटेंशन इज कंपलसरी फॉर ऑल डीड्स। ठीक है, या इसी तरह होली प्रॉफिट की एक और हदीस है, एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशंस। ठीक है, जो भी हदीस आपको इजी लगे वो लिख दो। ठीक है, जल्दी से लिख लो। एक बच्चा पूछ, प्रिपरेशन के बारे में पूछा जाएगा तो क्या कंडीशन लिखेंगे? बिल्कुल, कंडीशंस यानी वही प्योरिफिकेशन ऑफ द बॉडी, प्लेस, क्लोथ्स। ठीक है सर, परफॉर्म और परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं है। हाँ ठीक है, एंड सर द इस्लामियत इज ऑन, हाँ बिल्कुल बेटा। ठीक है मोहम्मद, तुम कहाँ थे, कहाँ फिर से आए? कमिंग एंड दैट ऑफन डू दे, क्यों भाई? प्रेयर के क्वेश्चंस तो आते रहते हैं यार। मनाइन कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अयान है, एक्टिविटी बुक में भी है। अच्छा, अब देखना भाई, इंटेंशन इज कंपलसरी फॉर ऑल द डीड्स। ठीक है मेरे भाई, तो अब ये इंटेंशन जो है वो क्या कहते हैं, करने के बाद, इसको लिखने के बाद, अब हम आ जाए प्रॉपर मेथड की तरफ। मैंने आपको बताया था कि इंटेंशन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन और फर्स्ट पार्ट ऑफ द मेथड। ठीक है, हाँ मेथड और परफॉर्मेंस एक ही चीज है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मेथड इज इंटेंशन और लास्ट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन इज इंटेंशन। ठीक है, तो अब देखिएगा कि यहां पर हम इंटेंशन करने के बाद प्रॉपर मेथड की तरफ आ रहे हैं। पहले दूसरे पे हम तकबीर तहरीमा, कयाम और किरात को डिस्कस करेंगे और इनकी डिटेल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तकबीर तहरीमा की डिटेल लिखो, बहुत तफसील से समझाना है, बी क्विक। देखो बेटा, एक बात को समझो, ये तकबीर तहरीमा का मतलब क्या होता है? ये फर्स्ट ऑब्लिगेटरी एक्ट ऑफ सलाह है। ठीक है, देखो तकबीर का मतलब होता है टू से अल्लाह अकबर। ठीक है, तकबीर। और तहरीमा किसे कहते हैं? द वर्ड तहरीमा इज ड्राइव फ्रॉम हुर्मत या फिर हराम। ठीक है, तो नमाज की सिर्फ पहली तकबीर को तकबीर तहरीमा कहा जाता है। वजह क्या है? वजह यह है कि इस तकबीर के कह लेने के बाद कोई भी काम आप पर हराम हो जाता है। बात करना, खाना पीना,
چلنا پھرنا، یہ سب حلال تھا، اور تکبیر کہنے کے بعد حرام ہو گیا. اب آپ نماز کی تکبیر کہنے کے بعد چل پھر نہیں سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اس تکبیر کو کیا کہا گیا؟ تکبیر تحریمہ. اچھا دوسری چیز کہ یہ تکبیر کا ورڈ حرمت سے بھی ڈرائیوڈ ہو سکتا ہے. حرمت کا مطلب رسپیکٹ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو تحریمہ کا مطلب رسپیکٹڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ تکبیر نماز کی سب سے رسپیکٹڈ تکبیر ہے، کیونکہ یہ نماز کی اونلی تکبیر ہے دیٹ از obligatory. کیا مطلب؟ سنو، اگر آپ نے یہ زبان سے تکبیر نہیں کہی نا پہلی والی، تو نماز ہوگی ہی نہیں. کیا مطلب؟ بھائی امام صاحب رکوع میں گئے ہوئے تھے، یا آپ اپنے خواب و خیالوں میں تھے، آپ نے نماز شروع کی اور دل میں اللہ اکبر کہا، زبان سے نہیں کہا، اور ہاتھ اٹھائے اور باندھ لیا، ٹھیک ہے، تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. دل میں اللہ اکبر کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو زبان سے کہنا پڑے گا. اور اگر پہلے ہی اللہ اکبر دل میں نہیں کہا تو نماز نہیں ہوگی. ہاں بات کہ اللہ اکبر رکوع میں جاتے ہوئے سجدے میں جاتے ہوئے رہ گئے تو نماز تو ہو جائے گی، ثواب کم ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں، اس وقت ہاتھ اٹھانے ہیں جو ہے کیا کہتے ہیں مردوں کو، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہیڈ تک، ایئرز تک، اور عورتوں کو شولڈرز تک. ٹھیک ہے، دیکھو یہ کیا کانسیپٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمپینینز نے بیان کیا کہ پروفٹ جب ہاتھ اٹھایا کرتے تھے نماز کے لیے، جب ہولی پروفٹ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے تکبیر تحریمہ کہتے وقت، ٹھیک ہے، تو بعض کمپینین نے کہا کہ پروفٹ یوز ٹو ریز دا ہینڈ اپ انٹل دا ہیڈ، اور بعض کمپینین نے کہا کہ پروفٹ یوز ٹو ریز دا ہینڈ اپ انٹل دا ایئرز، اور بعض کمپنی نے کہا پروفٹ یوز ٹو ریز دا ہینڈ اپ انٹل دا شولڈرز. تو اب یہ تین الگ الگ باتیں ہو گئیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں باتوں پہ ایزیلی عمل کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں ایسے ہینڈ ریز کروں، ٹھیک ہے، تو میرے جو تھمب ہے وہ پیرالل ٹو دا ایئرز ہو جائیں گے، میرا جو ٹاپ آف دا ہینڈ ہے وہ پیرالل ٹو دا ہیڈ ہو جائے گا، اور میرا باٹم آف دا ہینڈ ہے وہ پیرالل ٹو دا شولڈر ہو جائے گا. تو اس طریقے سے تینوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا. اگر آپ صرف شولڈرز تک ہاتھ اٹھاؤ گے، ٹھیک ہے، تو آپ کی ہیڈ اور ایئرز والی حدیث کے اوپر عمل نہیں ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے مین جو ہے وہ ایئرز تک اس طرح ہاتھ اٹھائیں کہ ٹاپ آف دا ہینڈ ہیڈ تک اور باٹم آف دا ہینڈ شولڈر تک ہو جائیں. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، اور فیمیل صرف شولڈر تک ہاتھ ہینڈ ریز کریں گی. کانسنٹریٹ ٹورڈز دا لارڈ، ٹھیک ہے، کانسنٹریٹ کریں گے تکبیر کہنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی نماز ایسے پڑھنی ہے کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یو شوڈ ورشپ اللہ in a way as you are looking at him. ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تمہاری ایسی کیفیت نہیں بن پا رہی کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والی کیفیت میں کھڑے ہو جاؤ، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تو یقین رکھو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، تو بہت ہی اٹینٹو ہو کر کھڑے ہو. نمبر 2، تکبیر کہنے کے بعد ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، اور قیام کسے کہتے ہیں؟ دیکھو قیام کہا جاتا ہے ٹو اسٹینڈ اریکٹ بائنڈنگ دا ہینڈ ابو اور سراؤنڈنگ دا نیولز میں، ٹھیک ہے، کہ اور فیمیل جو ہے وہ چیسٹ پر ہینڈ بائنڈ کریں گی، اور میل جو ہے وہ ابو دا نیول یا ڈاؤن دا نیول یا آن دا نیول جو ہے وہ کیا کر لیں گے؟ بائنڈ کر لیں گے اکارڈنگ ٹو ڈفرنٹ اوپینینز آف دا اسکالرز. ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا، قیام اس کو کہا جاتا ہے، یعنی جو آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد، اس کو قیام کہتے ہیں. دیکھو بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اگر میں آپ کو کہوں نا کہ یار نماز کا میتھڈ لکھو، یقین کریں آپ ہاف پیج میں لکھ کر فارغ ہو جاؤ گے، تو ایگزامنر تو مارکس دے گا نہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹرمز یوز کرنی ہے، ان ٹرمز کو ایکسپلین کرنا ہے، یہی نالج ہے، اسی کے مارکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، اور سیدھے کھڑے ہو کر ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ کے بعد سورت پڑھتے ہیں، اور پھر جو ہے رکوع کرتے ہیں. اس کے مارکس اتنے اچھے نہیں ملیں گے. آپ نے ٹرمز یوز کرنی کہ قیام کرتے ہیں، قیام میں پھر کیا کام کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیل. قیام کرنے کے بعد یعنی سیدھے کھڑے ہونے کے بعد ہم قرات کرتے ہیں. یہاں لکھ لیجیے گا، قرات کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریسائٹ، ٹھیک ہے، دا قرآن، ٹو ریسائٹ دا قرآن. اب قرآن ریسائٹ کرنے کے 4 پارٹس آ گئے. سب سے پہلے جب آپ قرآن ریسائٹ کرو گے تو اعوذ باللہ پڑھو گے، تعوذ، اور اس تعوذ کی کیا کرو گے بیٹا؟ اور ٹرانسلیشن بھی لکھو گے. اعوذ باللہ عربک میں تو نہیں لکھ سکتے، تو اس کی ٹرانسلیشن لکھ دو گے. ٹھیک ہے، پہلے سنا کرتے ہو نا، یہاں پہ ایک سنا بھی ایڈ کر لو.
SANA सना लिखो, या THANA सना। मैंने नोट्स में सना की ट्रांसलेशन भी दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, सना पढ़ने के बाद आउजुबिल्ला पढ़ोगे, उसकी ट्रांसलेशन लिख दी। आउजुबिल्ला के बाद तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह पढ़ोगे, ठीक है। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट ग्रेशियस, ये ट्रांसलेशन लिखते जाओगे, आपका आंसर स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, फिर सूरह फातिहा, अगर आपको इसकी ट्रांसलेशन याद है तो लिख दो, वरना जितनी याद है उतनी लिख दो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऑल प्रेज गोज टू अल्लाह हु इज द सस्टेनर ऑफ द ऑल यूनिवर्सेस, ठीक है। रब्बिल आलमीन, लॉर्ड ऑफ द ऑल यूनिवर्सेस, Ar-Rahman Ar-Rahim, the most gracious, the most merciful, Malik Yawmiddin, the master of the day of judgment, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, to thee we worship, your aid we seek, ठीक है। तो जितनी ट्रांसलेशन याद हो वो लिख दो, ठीक है, और उसके आगे डॉट डॉट डाल देना। पूरी याद है तो बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद एनी अदर सूरा, और यहाँ पर आप एनी अदर सूरा में फॉर एग्जाम्पल करके, ठीक है, जो है वो क्या कहते हैं, सूरह इखलास को ट्रांसलेट कर दो। ट्रांसलेट सूरह इखलास। इखलास कौन सी है मेरे भाइयों? वही कुल हुवल्लाहु अहद 112, ठीक है। तो पहले ही से आपको याद होती है, तो जब आपको पहले से याद होती है ना तो उसको जाया नहीं करो, ठीक है। ये बात याद रखना, जब एक सूरा रेलेवेंट है, पहले से याद है, तो उसको जरूर लिख कर आओ। से that Allah is one, that Allah is unique, He is eternal and absolute, He does not beget nor is He begotten, and there is none unto like Him, ठीक है। तो ये कुल हुवल्लाहु अहद की ट्रांसलेशन लिख दी, ठीक है। तो ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया, डन हो गया भाई। पहले पैराग्राफ में काफी ट्रांसलेशंस आ गई हैं, ठीक है, इसी की वजह से आपका आंसर लॉन्ग हो रहा है। बी क्विक, जल्दी से लिख लो भाई। मैंने हमेशा बच्चों को बताता हूँ, सूरह इखलास की ट्रांसलेशन यानी कुल हुवल्लाहु अहद की ट्रांसलेशन याद कर लो, 6 जगह काम आती है। सबसे पहले इस जगह पर जो आपके सामने अभी राइट नाउ है, ठीक है। दूसरा, एक बैकग्राउंड ऑफ सूरह इखलास का क्वेश्चन आता है। तीसरा, एक मेजर थीम्स का क्वेश्चन आता है, उसमें भी काम आती है। चौथा, क्या कहते हैं, जब फर्स्ट आर्टिकल ऑफ फेथ का आंसर लिखते हो उसमें भी काम आती है। पांचवा, जब फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम का क्वेश्चन लिखते हो उसमें भी काम आती है, ठीक है। और 6 नंबर पर कि जब आप ये जो क्या कहते हैं मेथड ऑफ द प्रेयर लिख रहे होते हो तो उसमें भी काम आ जाती है। आई बात समझ में? ठीक है। तो इस तरह 6 जगह पर आपको काम आती है। सूरह इखलास की ट्रांसलेशन तो पक्की याद कर लो, जहां पर भी तौहीद का कोई कॉन्सेप्ट आए इखलास जरूर लिख कर आओ ट्रांसलेशन, ठीक है। और नमाज के अंदर तो हमने कहा कि भाई जो है वो क्या कहते हैं, आप सूरह फातिहा की ट्रांसलेशन, सूरह इखलास की ट्रांसलेशन लिख दो, काफी हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ रुकू सुजूद, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले रुकू में, रुकू किसे कहते हैं? रुकू सबसे पहले कहा जाता है बाइंग डाउन को, टू बाउ डाउन, ठीक है, टू बाउ डाउन, टू बाउ डाउन, होल्डिंग द नीज। देखो बेटा, वर्ड है होल्डिंग द नीज, हम नीज के ऊपर हाथ रखते हैं नहीं, नीज को होल्ड करना है। कीपिंग द बैक स्ट्रेट, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बैक को इतना स्ट्रेट रखते थे कि कंपेनियंस कहते हैं कि अगर हम पानी से भरा हुआ प्याला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैक पर रख देते तो वाटर राइट लेफ्ट नहीं होता था। यानी पहले जमाने में जो लेवल इसी तरह चेक करते थे ना, आजकल तो लेवल चेकर आता है ना, वो कलर्ड फ्लूइड डला होता है उसके ऊपर, ठीक, उसके अंदर। तो पहले जमाने में इस तरह से लेवल चेक करते थे, राइट और लेफ्ट नहीं होता था वो पानी से भरा हुआ प्याला। आई बरस आज समझ में, इतनी ज्यादा स्ट्रेट बैक होती थी रुकू में। और रुकू की तस्बीह पढ़नी है आपने, सुभान रब्बियल अज़ीम, ठीक है, ग्लोरी टू माय लॉर्ड द ग्रेट। बेटा ये ट्रांसलेशन याद करनी चाहिए मुसलमान को, ठीक है। रीजन ये है कि जब वो ये तस्बीहात पढ़ रहा हो तो वो बाकायदा उसके दिल में दिमाग में ये सेंस क्रिएट हो रहा हो कि मैं अपने रब की किस तरह से तारीफ बयान कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कम अज कम 3 मरतबा पढ़ ले तो बेहतर है, ठीक है। 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, वैसे अगर 1 मरतबा भी पढ़ लेगा तो फर्ज पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, फिर उसके बाद तस्मीर कहेगा। देखो, तस्मिया और तस्मी में फर्क है, ठीक है। तस्मीर इसे कहते हैं, इस तरह लिखते हैं, इसका मतलब होता है टू से समी अल्लाहु लिमन हमिदा। और तस्मिया कैसे लिखते हैं? इस तरह लिखते हैं, और इसका मतलब होता है टू से बिस्मिल्लाह, ठीक है। ये दूसरा वाला बिस्मिल्लाह है और पहला वाला है तस्मीह, यानी टू से समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अच्छा, उसके बाद तहमीद कहते हैं, समी अल्लाह कहने के बाद रब्बना वलकल हम्द, या रब्बना लकल हम्द, या रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी,
حدیث میں آتا ہے جو یہ پوری والی دعا پڑھ لے گا جو میں نے پڑھ کے سنائی تو اس کا ثواب اتنا گریٹ ہوتا ہے کہ فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں کہ کاش میں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے لے کر جاؤں. ٹھیک ہے, تو ان سب کی ٹرانسلیشن یاد کر لی. پھر ربنا لک الحمد کہنے کے بعد ہم جو اسٹریٹ کھڑے ہو جاتے ہیں, ریلیزنگ دا ہینڈ, ٹھیک ہے, ناٹ بائنڈنگ اٹ, رکوع کے بعد اور سجدے سے پہلے جو اسٹریٹ کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے قوما. ٹھیک ہے, قوما کہا جاتا ہے, ٹو اسٹینڈ اسٹریٹ آفٹر رکوع. اور اس کے بعد دیکھو ساری ٹرمز یاد رکھنی ہے. اور قومے کے بعد آ جاؤ سجدہ, پروسٹریشن, ٹھیک ہے, یعنی زمین پر سر رکھنا. تو اس کی کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 8 bones should touch the earth یا should touch the land. کہیں پہ 8 لکھا ہوا ہے, کہیں پہ 7, تو کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے. 8 مطلب 7 مطلب کہ 7 تو بالکل نیسسری اور obligatory ہے. اگر آپ نے 7 bones زمین پر نہیں رکھی, ٹھیک ہے, تو سجدہ نہیں ہوگا. لیکن 8 بھی رکھ لینی چاہیے, وہ بھی واجب ہے, فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ابھی سمجھا دیتا ہوں وہ 8 کون سی ہے. نمبر 1 2 feet, نمبر 2 2 knees, 4 ہو گئے, 2 + 2, اچھا, ہینڈ 6 ہو گئے, اور نمبر 7 جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, فور ہیڈ. ٹھیک ہے, تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 2 4 6 7, اور 8واں کون سا رہ گیا, یہاں پہ لکھ لو نوز 2 TWO2 والا. ٹھیک ہے, نوز کو بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ زمین پر رکھیں گے. اور دیکھو اس کا رکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, سن لیجئے گا. آپ نے زمین پر جب سجدے کے لیے اپنا سر رکھنا ہے, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جو پارٹ آف دا باڈی زمین کے قریب ہے آپ اس کو زمین سے لگائیں. ٹھیک ہے, کیا مطلب, ٹوز تو آلریڈی زمین پر لگے ہوئے ہیں نا آپ کے, فیٹ اور ٹوز, ٹھیک ہے, تو آلریڈی زمین پر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ نیز زمین پر رکھو گے, اور پھر نیز کے بعد دونوں ہینڈ. ہینڈ پہلے نہیں رکھو گے, پہلے نیز رکھو گے پھر ہینڈ رکھو گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نوز اور فور ہیڈ کی باری آئے گی. تو پہلے فور ہیڈ زمین پر رکھو گے, پھر پہلے نوز زمین پر رکھو گے, پھر فور ہیڈ زمین پر رکھو گے. ٹھیک ہے, جو چیز زمین سے جتنی قریب ہے اس کو اس حساب سے زمین پر رکھا جائے گا. اور اگر نہیں تو اٹھانے کے وقت کیا کرو گے, تو اٹھاتے وقت سب سے پہلے فور ہیڈ اٹھاؤ گے, پھر نوز اٹھاؤ گے, پھر نیز اٹھاؤ گے, پھر ہینڈز اٹھاؤ گے, پھر نیز اٹھاؤ گے. آ گئی بات سمجھ میں؟ پہلے نیز نہیں اٹھاؤ گے, پہلے ہینڈز اٹھاؤ گے, پھر نیز اٹھاؤ گے. آ گئی بات سمجھ میں؟ یہ سنت طریقہ ہے. اس کے بعد آ جائیں رکوع کے اور سجدے کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں, سبحان ربی الاعلی, گلوری ٹو مائی لارڈ دا موسٹ بگ. دیکھو ایکچوئل میں تو ہونا چاہیے تھا بگیسٹ, لیکن دا موسٹ بگ یہ بہت ہی فارمل لینگویج میں برٹشرز یوز کرتے ہیں, اور قرآن اور بائبل وغیرہ کو فارمل ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب بھی ان کی ٹرانسلیشن ہوگی تو بہت ہی فارمل لینگویج میں ہوگی. اچھا, اب ایک میری بات کو سمجھ لینا بیٹا, کچھ بچے یہ غلطی کرتے ہیں یا کچھ بڑے بھی, کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں نا تو ان کے ٹوز آف دا فیٹ زمین سے اٹھ جاتے ہیں. اگر ٹوز آف دا فیٹ پورے سجدے میں زمین سے اٹھے رہے, میں نے کیا کہا, اگر ٹوز آف دا فیٹ پورے سجدے میں زمین سے اٹھے رہے, ٹھیک ہے, اور 2-3 سیکنڈ کے لیے بھی زمین پر نہیں رکھے آپ نے سجدے میں, تو نماز نہیں ہوگی, کیونکہ سجدے کا فرض رہ گیا. آ گئی بات سمجھ میں؟ ہاں, تھوڑی دیر کے لیے زمین پر رکھے رہے, تھوڑی دیر کے لیے اٹھ گئے, یعنی 3-4 سیکنڈ تک زمین پر رکھے گئے, پھر 1-2 سیکنڈ کے لیے زمین سے اٹھ بھی گئے سجدے میں, ٹھیک ہے, تو نماز ہو جائے گی, لیکن یہ بیٹر نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد آ جاؤ جلسہ. جلسہ کا کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ ٹھیک ہے, جلسہ کہا جاتا ہے کہ ٹو سٹ بٹوین ٹو سجداز. ٹھیک ہے, بٹوین ٹو سجداز, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا نام کیا ہوتا ہے, جلسہ کہلاتا ہے. ٹرم یوز کرنی ہے. پھر آپ نے سیکنڈ سجدہ ادا کرنا ہے. اچھا, یہ جو جلسہ ہوتا ہے نا, اس کی بھی ایک دعا ہے, یاد کر لینی چاہیے. اللہم اغفر لی وارحمنی واسترنی واجبرنی واہدینی وارزقنی. آپ کو اس دعا کی ٹرانسلیشن پتا ہونا, آپ بولیں گے یار کیوں مجھے آج تک یاد نہیں تھی. اتنی بہترین ٹرانسلیشن ہے, جا کے ضرور چیک کیجئے گا. 2 سجدوں کے درمیان جو دعا ہے, اللہم اغفر لی, یہ اللہ میری مغفرت فرما, وارحمنی, مجھ پر رحم فرما, مغفرت آخرت کے لیے, رحم دنیا کے لیے, ورحمنی وسترنی, جو مجھ سے برے کام ہوئے اس کے اوپر پردہ ڈال دے, لوگوں کو نہ بتا. ٹھیک ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے, لوگ معاف نہیں کرتے, بولتے ہیں اچھا تم نے یہ کام کیا تھا, وہی آدمی ہو نا. ٹھیک ہے, وسترنی وجبرنی, میری جو پرابلمز ہیں, پریشانیاں ہیں, تکلیفیں ہیں, غم ہیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ مداوا فرمائیں اس کا. واہدینی, مجھے ہدایت دے.
वरज़ुक़नी, और बेहतरीन रिस्क भी अता फरमाएं। ठीक है, तो ये इतनी सी एक लाइन के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जबरदस्त दुआ सिखाई है। 2 सजदों के दरमियान पढ़नी चाहिए, आदत बनानी चाहिए। दुनिया के बहुत सारे काम, आखिरत के बहुत सारे काम आपके बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेयर, एक रकात तो कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब एक बच्चा बोलता है सर क्या एंड ऑफ द प्रेयर में आप एक क्वेश्चन था सिंगल रकात वाला, तो क्या इसमें एंड ऑफ द प्रेयर भी लिखेंगे? जी हाँ, लिखेंगे। रीजन ये है कि एक रकात कोई नमाज नहीं होती। ठीक है, अगर एक रकात होती भी है किसी किसी मसलक में वितर, ठीक है, तो वो भी उसके एंड में भी अत्तहियात वगैरह पढ़नी पड़ती है। तो सेकंड रकात इन द सेम वे विदाउट सना एंड तावुज़। सना सना सुबहानकल्लाह नहीं पढ़ेंगे और आउज़ुबिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, सेकंड रकात डायरेक्ट बिस्मिल्लाह से शुरू कर देंगे। ठीक है, ये लो भाई गो बैक। ये गो बैक वाले जो बच्चे होते हैं ना, बड़े डैश होते हैं। बी क्विक। सुने, सेकंड रकात इन द सेम वे पढ़ी, सना और आउज़ुबिल्लाह नहीं पढ़ा। ठीक है, कादा। कादा क्या चीज होती है? ठीक है, सुनिएगा, कादा। ठीक है, तशाहुद। कादा मतलब वो जो आखिर में बैठते हैं ना, उसको आ, सना के बाद लिखा है बेटा तावुज़। ठीक है, तशाहुद जो होता है ना, तशाहुद उसे कहा जाता है जो आखिर में बैठते हैं, कादा अखीरा। ठीक है, तो उसके बाद कादा के अंदर 3 चीजें पढ़ते हैं, तशाहुद, दुरूद और दुआ। तशाहुद, दुरूद और दुआ। इनमें से देखो मैं एक बात लिख रहा हूं, ट्रांसलेट एनी वन ऑफ देम, कि एक की ट्रांसलेशन तो याद कर लो यार, रब्बे जअलनी वाली दुआ की कर लो, या दुरूद की कर लो, या तशाहुद की कर लो, अत्तहियातु लिल्लाहि वाली की। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी एक चीज की ट्रांसलेशन लिख कर आ जाओ। मैंने तीनों की लिखी हुई है, तीनों याद हो गई तो किसी को तो बेस्ट है, लेकिन अगर एक भी याद हो जाए तो वो लिख दें, काफी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद अब एंड ऑफ द प्रेयर, अब जो नमाज पढ़ता है मुसल्ली, ही टर्न्स द हेड राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फेरते थे तो इतना क्लियर होता था, एक तो वर्ड्स भी बहुत क्लियर, इत्मीनान से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घनी दाढ़ी थी। ठीक है, और उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फेस होता था, जो रुखसार होते थे, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फेस होता था वो पीछे वाले को नजर आ जाता था। इतना क्लियर सलाम यूं फेरते थे। और इसी तरह फिर सेकंड सलाम इस तरह से। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब आप सलाम करते हैं तो आप नियत क्या करते हैं, किन लोगों को सलाम करते हैं? सलाम करते हैं आप अपने राइट और लेफ्ट फरिश्तों को, सलाम करते हैं आप अपने राइट और लेफ्ट मुसलमानों को, और सलाम आप गजा में करते हैं, ठीक है, अपने दूसरे मुसलमानों को कि मे बी कि इट वुड बी द लास्ट सलाम और आज के बाद शायद तुमसे ना मिल सकें। ठीक है, तो आपको पता है वहाँ की क्या हालात चल रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो क्या कहते हैं, सलाम पेश करते हैं आप। उसके बाद आ जाएं आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। आपको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि whosoever recites आयतुल कुर्सी after every obligatory prayer, after every obligatory prayer, he shall enter paradise without any, he shall enter paradise, the distance between him and paradise is only his death। यानी जैसे ही मरेगा पैराडाइज के मजे शुरू हो जाएंगे, जन्नत की खिड़कियां उसकी कब्र में खोल दी जाएंगी, वो उसे देखता रहेगा, मसरूफ रहेगा, वहां से कुछ खाने पीने और अच्छी चीजें वहां से मिलती रहेंगी, और जब कयामत आएगी तो उसको कहा जाएगा फदखुली फी इबादी, मेरे नेक लोगों में शामिल हो जाओ, वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में चले जाना। आई बात समझ में? तो आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़नी चाहिए, लेकिन जो नमाज पढ़ेगा तो आयतुल कुर्सी पढ़ेगा ना, नमाज ही नहीं पढ़ेगा तो आयतुल कुर्सी कहाँ से पढ़ेगा, फ्रॉड। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग, उसके बाद तस्बीहात फातिमा होंगी, और तस्बीहात फातिमा जो है वो क्या कहते हैं, आपने क्या लिखना है, 33 टाइम सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ठीक है, 33 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 टाइम अल्लाहु अकबर। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ठीक है,
تو یہ اس کو تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں. یہاں پہ آپ کا نماز کا پورا میتھڈ الحمدللہ اینڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, ہاں لکھ لیں, آنسر میں بیٹر ہے یہ. ٹھیک ہے, آپ کی اینڈنگ آف دا آنسر اچھی ہو جائے گی. ڈن ہو گیا بھائی, آگے چلیں, آگے چلیں بھائی. ڈن. اچھا ذرا جلدی سے دیکھو بھائی, ایک کوشچن آ جاتا ہے اذان اور اقامت کے ڈفرنس کا. ایک منٹ, ہاں اذان اور اقامت کے ڈفرنس کا. تو سب سے پہلے سمجھنے کی چیز یہ ہوتی ہے بیٹا کہ واٹ ڈو یو مین بائی اذان اینڈ واٹ ڈو یو مین بائی اقامت. ٹھیک ہے, تو اذان تو وہ ہوتی ہے جو ابھی آپ کے 20-25 منٹ بعد, آدھے گھنٹے بعد اثر کی ہو رہی ہوگی. بہت اطمینان سے ایک شخص پروکلیم کر رہا ہوگا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. ابھی آپ سنیں گے اذان ہوگی. لیکن اقامت کیا چیز ہوتی ہے؟ سیم ورڈز آر ریپیٹڈ ایٹ دا ٹائم آف دا پریئر. بفور دا پریئر نہیں, بالکل بس اب نماز کھڑی ہو رہی ہے, جس وقت انٹینشن کا ٹائم ہوتا ہے تو اقامت کہی جاتی ہے. اس میں صرف ایک ورڈ زیادہ ہوتا ہے, قد قامت الصلاۃ. ٹھیک ہے, قد قامت الصلاۃ کے ورڈز اس میں زیادہ ہوتے ہیں, بس اتنی سی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد اذان میں قد قامت الصلاۃ کے ورڈ نہیں ہوتے, اور اقامت میں قد قامت الصلاۃ کے ورڈ بھی ہوتے ہیں. آ گئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, تو آپ دیکھو ڈفرنس بٹوین اذان اور اقامت کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھو اس طرح دو کالم بنانے نا, یاد کرنا آسان ہو جائے گا کہ اذان 20 to 30 منٹس پرائر ہوتی ہے اور اقامت جسٹ بفور دا کانگریگیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح لاؤڈ وائس میں ہوتی ہے اذان, اقامت مسجد کے اندر ہوتی ہے, لو وائس کے اندر ہوتی ہے, اور اذان لاؤڈ اسپیکر پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ تھنگ, اذان سلولی ہوتی ہے اور اقامت سم وٹ کوئکلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب تھوڑی سی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے, پرپز آف اذان کیا ہوتا ہے کہ ٹائم اسٹارٹ ہو چکا ہے پریپریشن کا. ٹھیک ہے, کہ تم اب نماز کے لیے پریپیئر ہو جاؤ. اور پرپز آف اقامت کیا ہوتا ہے کہ بھائی نماز ہی کھڑی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ مسجد کے اندر اگر بیٹھے ہوئے ہو, سنتیں بھی پڑھ رہے ہو, تو کٹ ڈاؤن کرو, جلدی سے آ جاؤ, فرض پڑھو. ٹھیک ہے, ریزنگ دا ہینڈز ٹو دا ایئرز. اذان میں مؤذن کیا کرتا ہے, غور سے سننا, اپنی انڈیکس فنگرز آف دا بوتھ ہینڈز کو اپنے ایئرز کے اندر رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اپنی وائس کو لاؤڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن یہ وہ اقامت میں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, نیکسٹ تھنگ, اقامت میں ایک چیز زیادہ ہوتی ہے, قد قامت الصلاۃ. ٹھیک ہے, بی کو ایک, یہ آپ نے 4 مارک کے لیے ڈفرنس. ایک بچی پوچھ رہی ہے کہ سر ضروری تو نہیں کہ ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھیں؟ بیٹا ضروری تو نہیں ہے, لیکن مستحب ہے. میں آپ کو اس کی ایک حدیث سناتا ہوں, آپ کو شوق ہو جائے گا پڑھنے کا. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ, جب تک آپ لوگ یہ لکھتے رہے, ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک مرتبہ کچھ کمپینینز آئے, اور دیکھو ان کو کیسا شوق تھا نیکیوں کا. کمپینینز آئے اور کمپینینز نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے رسول اللہ, یہ جو امیر لوگ ہیں یہ اتنی چیریٹیز کرتے ہیں, جہاد میں بھی خرچ کرتے ہیں, غریبوں کے بھی کام آتے ہیں, تو ان کو تو کتنا ثواب ملتا ہے, ہم تو غریب ہیں, ہم یہ والا ثواب تو نہیں گین کر سکتے خرچ کرنے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں, اگر وہ کر لو گے نا تو امیروں کے برابر پہنچ جاؤ گے ثواب میں, خرچ کیے بغیر. کمپینینز نے کہا رسول اللہ ضرور بتائیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر نماز کے بعد نا صرف 10 ٹائم سبحان اللہ, 10 ٹائم الحمدللہ, اور 10 ٹائم اللہ اکبر. یہ 33 34 والا الگ ہے, ہاں وہ الگ حدیث میں بھی آیا ہے, اس کا اور زیادہ ثواب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کر لو گے نا ہر فرض نماز کے بعد تو امیروں کے برابر پہنچ جاؤ گے خرچ کرنے میں, ثواب میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, غریبوں نے پڑھنا شروع کیا, پڑھتے رہے, ایک دن دوبارہ آ گئے, بھائی یہ تو غلط ہو گیا, یہ والی بات تو یا رسول اللہ امیروں کو بھی پتہ لگ گئی, اب وہ بھی پڑھ رہے ہیں اور خرچ بھی کر رہے ہیں, اب تو ہمارے برابر اس میں بھی آ گئے اور خرچ میں پھر آگے نکل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے. یہ ان کے اوپر بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی دیا اور خرچ کرنے والا دل بھی دیا, ورنہ کنجوس کے بچے تو بہت ہوتے ہیں, مال تو ہوتا ہے, خرچ کرنے والا دل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب میری بات کو ذرا سن لیجیے گا کہ یہ ہو گیا اذان اور اقامت. ٹھیک ہے, ایک بچے نے کہا تھا سر اس کا کوشچن دکھا دیں, یہ رہا کوشچن میرے بھائی.
ٹھیک ہے. ہاں اور باقی تسبیحات فاطمہ وہ الگ ہے نا جو میں نے ابھی بتائی, وہ جو 33 ٹائم والی بتائی, وہ تو جب وہ حضرت فاطمہ سلیو مانگنے گئی تھی, وہ حضرت فاطمہ کے اکاؤنٹ میں پورا بتایا تھا نا. ٹھیک ہے, تو وہ یہاں نہیں لکھنا ہے نا اتنا ڈیٹیل اکاؤنٹ. یہ تو میں نے ایک بچے نے پوچھا کہ سر پڑھنا چاہیے کہ نہیں, تو میں نے ڈفرینٹ وہ بتا دیا. بہت زیادہ ثواب ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے نا. ٹھیک ہے, صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے بھی اتنا زیادہ ثواب ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے میں جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک بہترین عربی اور نسل گھوڑا اس کے اندر دوڑتا رہے صبح سے لے کر شام تک تو وہ ختم نہ ہو. اتنا بہترین درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ پارٹ بی نمبر 2 آ گیا, ایکسپلین دا مین ڈفرنسز بٹوین ریگولر ڈیلی پریئرز اینڈ پرسنل پریئر. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو سمجھ لو بیٹا ڈیلی پریئر کسے کہتے ہیں, یہ جو 5 ڈیلی پریئرز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور پرسنل پریئر کسے کہتے ہیں, پرائیویٹ پریئر یا پرسنل پریئر دعا کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پرسنل یا پرائیویٹ پریئر دعا کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے بھائی, اس کا ڈفرنس لکھ لیا, جلدی چلے. دعا کے درمیان اور نماز کے درمیان کیا ڈفرنس ہے اچھی طرح سمجھ لینا. ایکچوئل میں انگلش میں دونوں کے لیے پریئر کا ورڈ یوز ہوتا ہے نا, تو انہوں نے ڈفرنس پوچھ لیا کہ دعا کے درمیان اور نماز کے درمیان کیا ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے, تو دعا اور نماز کے درمیان ڈفرنس کیا ہے, کہ دیکھو بیٹا 2 کالم بناؤ اور اس طرح سے لکھ لو ریگولر پریئر, پرائیویٹ پریئر. ٹھیک ہے, ریگولر پریئر کا یعنی نماز کا صلاح کا کیا ہوتا ہے, ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور پرائیویٹ پریئر کا کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہوتا. نماز obligatory ہوتی ہے اور پرائیویٹ پریئر والنٹری اینی ٹائم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سیٹ ٹائمنگز ہوتے ہیں نماز کے. ٹھیک ہے, اور ٹورڈز کعبہ پرفارم کی جاتی ہے, اور دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اینی آلویز ان عربک ہوتی ہے نماز, اور دعا اینی لینگویج میں کسی بھی طرح کسی بھی کنڈیشن میں مانگی جا سکتی ہے. پیوریفیکیشن نماز میں ہوتی ہے, دعا میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, only a worship to God is prayer, اور نماز کے علاوہ جو دعا ہے وہ ریکویسٹ ہوتی ہے فار ون سیلف اور فار ادرس. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اینی ون اور اینی تھنگ کین بی مینشنڈ ان دعا. ٹھیک ہے, اور ورڈز آف دا پروفٹ اور اسکالرز اور امامز جو ہے وہ دعا کے اندر مینشن کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, از اٹ کلیئر. یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا فار شیعاز دیئر امامز, ایسی بات ضروری نہیں ہے, سنیز بھی ٹھیک ہے ان امامز کے ورڈز کو ایز اے دعا یوز کرتے ہیں, بہت سارے اسکالرز کے ورڈز کو ایز اے دعا یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی بزرگوں کے ورڈز کو دعاؤں کے طور پر یوز کرتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. ذرا جلدی سے لکھ لو میرے بھائیوں.